Ang office accountant, ato man siya tawagon yung Office of the City Accountant. So, kinsa man si accountant. Si accountant bali siya dapat ang mag-take charge of the accounting and internal audit. Dili kung ako ang internal control, internal audit. So, mo nang tanan papilas ninyo nga na mga claims moagi sa amo. And in our job, so appeal sa amo ang accounting and internal audit. Therefore, nami mga guiding principles in the sa among paghimo sa among trabaho. Like for example, number one, no money shall be paid out of the local treasury except in pursuance of an appropriation ordinance or law. So dili pwede makagawas ang kwarta sa gobyerno kung wala mo agig ordinansa or balaod nun gikan sa national. Ordinansa kung lokal nga balaod. So dili siya pwede mo gawas. Mo nang kung magpasa mo sa amo og claims, dapat nagna appropriation na i-charges. Kung wala, dili na namo dawaton. Sunod, local government funds and money shall be spent solely for public purposes. So klaro na siya. Ang kwarta sa gobyerno pagagastuhon lamang sa pampubliko nga katuyuan, dili pang personal. Sunod, ang local revenue is generated only from sources expressly authorized by law or ordinance, and collection thereof shall at all times be acknowledged properly. Meaning, ang treasurer makakolekta lamang kung kana siya ginatugot sa balaod. So kung walay balaod nagatugod pagpangolekta, arbitrary collection ang tawag ana. Kung naay collection, dapat resibuhan. Ang dili magresibo sa collection, bawal. Kinahanglan tanan na dawat pagaresibuhan, acknowledged properly. Human all monies officially received by local government officer in any capacity or on any occasion shall be accounted for as local funds unless otherwise provided by law. So kung ikaw gigamit nimo kapasidad nimo na government employee or government official pag pangayo og pondo, kana nga pondo dapat tawagon siya nga local funds. So but pasabot kung mangayo og mga kanang mga donations with sa capacity niyo as government official, dapat siya tawagon nga local funds. Therefore, resibuhan siya. Isulod siya sa panudladan sa gobyerno. So trust funds in the local treasury shall not be paid out except in fulfillment of the purpose for which the trust was created. So kung naay trust funds, for example, gikan sa mga DOH, agriculture, nga mga kwarta, siya pagagabiton lamang sa katuyuan nga siya gihatag sa ato. So dili siya pwede gamiton sa atong operating expenses kay ang trust fund naa siya katuyuan kung gihatag na sa ato. So every officer or of local government unit whose duties permit or require the possession or custody of local funds shall be properly bonded. So mo nang kung mag-cash advance mo, kana mga cashiers, disbursing officers, dapat properly bonded. And such officer shall be accountable and responsible for said funds and for the safekeeping thereof in conformity with the provisions of law. And speaking of this provision, I would like to remind all the disbursing officers, especially those with outstanding cash advances, please liquidate. Kay ang COA is not joking. They are in the process of filing charges for those who failed to liquidate cash advances, labi na katong cash advances from 2011 downwards. So, kung kinsa to, nakadawat naman mong letters, please comply kay COA is kung ang gidang COA murag porsigido sila nga mag-file ng charges. And then fiscal responsibility shall to the greatest extent be shared by all those exercising authority over the financial affairs, transactions, and operations of the government units.
Subot pasabot kung kinsay nakapirma dito sa voucher sa papilis, naa siya ay financial responsibility in case na ay mga discrepancies makita dito sa claims or sa mga collections. Disbursements or disposition of government funds and property shall invariably bear the approval of the proper officials. So meaning kung proper officials, dapat siya government, local, LGU, city of government, official or employee. Therefore, kato magpasa sa amo, mamirma nga non-government organizations, dili na mo na siya i-honor. Like for example, ang senior citizens, dili sila pwede nga sila mamirma sa ilang mga ipasa nga mga claims there sa City Hall or ang OPDA because they are not government officials or employees. Kaya pag in case of financial responsibility, mangita og financial responsibility, dili man sila mga accountable officers. So therefore, mo nang kato mga officers concerned, pagka-take note lang para dili mahasal ang ilang mga transactions, para dili balik-balik la transactions. Please remind the NGOs not to sign documents pag-abot sa mga claims sa government funds. So claims against government funds shall be supported with complete documentation. So complete documentation, dili basta lang mapasa mo og papel sa claim sa gobyerno, kinahanglan kompleto ang documents. Mao nang on our side, we will not say that dili mo ingon nga dili pwede na imo transaction, dili pwede ang kani nga transactions. Mao gani nga pag magpasa mo og program of work or activity design, very particular ko sa sulod sa inyo activity design. Because in the activity design, you should be able to convince anyone who will read your activity design that what you are processing or kanang inyong activity is indeed necessary, legal, valid, and proper. So dito padaan. Munang kung basta lang mo pasa mo og activity design nga murag dili kayo makakonvince sa magbasa nga importante na siya or accounted tanan ang inyong mga gi-claim gi-budget ito, unang usahay mo balik na sa inyo. So all laws and regulations applicable to financial transactions shall be faithfully adhered to. So tanan balaod nun nga applicable sa financial transactions, like for example the prevention of irregular, unnecessary, unconscionable transactions, applicable po na siya. So, generally accepted principles and practices of accounting as well as of sound management and fiscal administration shall be observed provided that they do not contravene existing laws and regulations. So, that's all. Good morning.